फ्रेंड्स, वंस अगेन माय यूट्यूब चैनल कमाल व्लॉग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज का व्लॉग है, आज जा रहा है कुवैत चिड़ियाघर, कुवैत जू। तो चलिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं आज कुवैत का चिड़ियाघर कैसा होता है, जो है अब्दली में। यहाँ से तकरीबन 1-1.5 घंटे का रास्ता है, 150 किलोमीटर है। तो चलिए चलते हैं, दिखाते हैं आपको। يا عبدلتي شباب سرعة عبدلتي دقيقة لا شاركنا अब्दली के लिए قبل خرج شوي 1 घंटे का रास्ता نجيكم بعد نجيكم شنو عندكم؟ 5 فاميلي جيت مسجل جيت بشيخ انا مسجل عندكم ما يسجل بس عيد ميلاد جايبينها قاعدة फ्राइडे की छुट्टी में काम है। جمعية في داخل وين؟ داخل دلهي. सामने देख सकते हैं आप, इराक रह गया यहाँ से। هذا العراق तकरीबन 20 किलोमीटर सामने هذا باب हम चले जाएंगे राइट में, باب सीधे هذا जाएंगे ماريا तो सीधा इराक है। ايه معلوم ماريا هذا باب قدام العراق. أول مرة أشوف كذي. هذا العراق. العراق هذا؟ ايه هذا المفتوح؟ نروح زيارة؟ لا شلون لازم زواج، لازم فيزا. هذا اللي نشوف العراق صدق؟ ايه يبغى لنا خبر هذه يجيبونا يفجرونا. هيا هذه يا مثلا شنو هذا؟ يلا وصلنا هذا फाइनली पहुंच चुके हैं चिड़ियाघर पे। ये कुवैत का अब्दली में चिड़ियाघर है। चलिए अंदर से दिखाते हैं, फिर आपको पहुंच चुके हैं। फिलहाल लगाते हैं गाड़ी पार्किंग और उसके बाद दिखाते हैं अंदर से आपको। तो ये देख सकते हैं आप अंदर से चिड़ियाघर। देख सकते हैं आप, बत्तख हैं तैरेंगे। इसके अंदर घुसने के लिए लगा है 19 दिनार, यानी इंडिया के 120 रुपये इसके अंदर आने के लिए।
ये देख सकते हो आप।